या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम मेरे राम। या देवी हो या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम मेरे राम। 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 या देवी हो या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम मेरे राम। या देवी हो या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम मेरे राम। या देवी हो या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छत्तीसगढ़ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै